الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پہ حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتے ہیں۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ علی تیرا علی ہے میرا علی ہے۔ شرط لگی ایک لفظ پہ جلانا ہے منافق کو، شرط لگی ایک لفظ پہ جلانا ہے منافق کو۔ لوگ قلم ڈھونڈتے رہے میں نے نام معاویہ لکھ دیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اشتہار کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ آپ میری بات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ چند منٹوں کے لیے تمہید کے طور پہ یہ سمجھو، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، ولایت یہ کسبی منصب ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں بلکہ اسے رب چنتا ہے، صحابی اپنی مرضی سے بنتا نہیں بلکہ اسے رب چنتا ہے۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ انتخاب کے غلط ہونے کی دو وجہ ہیں، نمبر ایک علم میں کمی ہو، نمبر دو طاقت اور قدرت نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا اس لیے ہمارا انتخاب غلط ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم غریب تھے، ہماری طاقت اس پہ نہیں چلتی تھی اس لیے ہمارا انتخاب غلط ہو گیا۔ اب یہ رب کا انتخاب ہے، رب کا علم بھی کامل علم ہے، رب کی قدرت بھی کامل قدرت ہے۔ جب رب کا علم بھی کامل ہے، رب کی قدرت بھی کامل ہے تو رب کا انتخاب بھی لاجواب ہوگا۔
नबुव्वत भी रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है। यही तो वजह है तू किसी नबी को नहीं देखेगा वो अपनी नबुव्वत से दस्तबरदार हुआ हो, किसी सहाबी को नहीं देखेगा कि वो अपनी सहाबियत से दस्तबरदार हुआ हो, इसलिए कि ये रब का इंतखाब है। अंबिया को कुएं में डाला गया है लेकिन नबुव्वत से दस्तबरदार नहीं हुए। अंबिया को आग में डाला गया है लेकिन नबुव्वत से दस्तबरदार नहीं हुए। अंबिया को आरे के नीचे चीर दिया गया है लेकिन नबुव्वत से दस्तबरदार नहीं हुए। बिल्कुल इसी तरह सहाबा इकराम भी हैं। सहाबा इकराम को तरह तरह की तकलीफें तो पहुंचाई गई हैं लेकिन कोई भी सहाबी अपने सहाबियत से नहीं फिरा, क्योंकि ये मकाम जो सहाबियत है ये रब का इंतखाब है। जो सहाबी होता है वो मुर्तद नहीं होता, जो मुर्तद होता है वो सहाबी नहीं होता। शरह तहज़ीब में सहाबी की तारीफ लिखी है, जो सहाबी होता है वो मुर्तद नहीं होता, जो मुर्तद होता है वो सहाबी नहीं होता। इनमें निस्बत तबायुन की है, निस्बत तसावी की नहीं है, ये एक दूसरे का गैर है। हुमुल मुमिनूना अल्लज़ी अदरकू सुहबतन नबी मअल ईमान। सहाबी किसे कहते हैं? जो पहली शर्त ये है कि वो मोमिन है, दूसरी शर्त ये है सोहबत मान नबी है, सोहबत माल ईमान है। सहाबी उसे कहते हैं जो नबी पर ईमान लाता है, ईमान लाता है और आखिर दम तक अपनी ईमान की हालत में उसको वफात होती है। तो रबूबियत ज़ाती मनसब है, सहाबियत और नबुव्वत वहबी मनसब है। जो एतराज़ होता है वो कसबी मनसब पे होता है, वहबी मनसब पे एतराज़ नहीं होता। हाँ, वहबी मनसब पे एतराज़ नहीं होता, कसबी मनसब पे एतराज़ है। तो वली पे एतराज कर सकता है, गौस पे एतराज कर सकता है, अब्दाल पे एतराज कर सकता है। हाँ, शेखुल हदीस पे एतराज कर सकता है, शेखुल तफसीर पे एतराज कर सकता है, बड़े पे एतराज कर सकता है, छोटे पे एतराज कर सकता है, हाफिज पे एतराज कर सकता है, डॉक्टर पे एतराज कर सकता है, इंजीनियर पे एतराज कर सकता है, प्रोफेसर पे एतराज कर सकता है। लेकिन ना एतराज तू सहाबी पे कर सकता है, ना एतराज तू नबी पे कर सकता है, क्योंकि सहाबियत भी रब का इंतखाब है। सहाबियत भी रब का इंतखाब है, नबुव्वत भी रब का इंतखाब है। अब इंतजामिया कह रही है टाइम थोड़ा है, अब हम क्या करें, कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ बात को छोड़ें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सहाबियत भी रब का इंतखाब है, नबुव्वत भी रब का इंतखाब है। नबी को सूरज कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को सूरज कहते हैं। हजरत ऐशा फरमा रही हैं, लना शमसुन वलिल आफा की शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समा शमसुन नासी ततलौ बाद फजरिन शमसी ततलौ बादल इशा। ओ लोगो, एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है, एक जमीन का सूरज है। इनमें फर्क क्या है? शमसुन नासी ततलाउ बाद फजरिन, जो लोगों का सूरज है, जो जमाने का सूरज है, ये फजर के बाद तुलू होता है। जो मेरा सूरज है, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, ये रातों को भी तुलू रहता है। इस दुनिया के सूरज को सूरज गिरहन भी पकड़ लेता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पकड़े हुओं को भी छुड़ा देता है। ये भी तो सूरज है, वो भी सूरज है। फर्क क्या है? जब क़यामत का दिन करीब होगा ये सूरज बेनूर हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा उस वक़्त भी चमक रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम सूरज हैं, सूरज की ऊपर किरण जाती है, 1,24,000 नबुव्वत के सितारे बन जाते हैं। जब नीचे किरण पड़ती है
ہے تو 1,24,000 ہدایت کے ستارے بن جاتے ہیں. اوپر نبوت کے ستارے ہیں, نیچے ہدایت کے ستارے ہیں. ان دونوں میں بڑی ہی موافقت ہے. کیا تو دیکھتا نہیں ہے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے تو صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. انبیاء کی تعداد میں 1,24,000 میں سے 313 عظیم ہیں جن کو رسول اللہ کے جن کو رسول کہتے ہیں. ادھر صحابہ اکرام کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. ان 1,24,000 میں سے 313 جو بدر میں شامل ہیں ان کے مقام کے کیا کہنے. ان 313 رسولوں میں سے 10 اولو العزم پیغمبر ہیں. یہاں ادھر صحابہ کرام بھی ان 313 میں سے 10 اولو العزم صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پھر ان 10 میں سے 4 نبی عظیم ہیں جن کو رب لم یزل نے کتاب دی ہے. ادھر بھی دیکھنا پھر 10 صحابہ کرام میں سے 4 عظیم ہیں جن کو رب لم یزل نے خلافت عطا کی ہے. وہاں بھی 4 ہیں, یہاں بھی 4 ہیں. ان 4 کا عکس پڑتا ہے ان چاروں پر. جس حضرت صدیق اکبر پر عکس پڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم کے شروع میں الف ہے, ابو بکر کے شروع میں الف ہے. ابراہیم نے بھی جان دی ہے, ابراہیم نے بھی قربانی دی ہے, صدیق نے بھی قربانی دی ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ رب کے خلیل ہیں, حضرت صدیق اکبر یہ مصطفیٰ کے خلیل ہیں. اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر. جی جان حاضر ہے. کہاں حاضر ہے؟ جان غار میں, جان نار میں حاضر ہے. صدیق جان پیش کر. کہاں غار میں جان حاضر ہے؟ وہاں غار کا ذکر ہے, وہاں نار کا ذکر ہے. یہاں غار کا ذکر ہے, نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے, غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے. غار بھی اعلیٰ ہے, نار بھی اعلیٰ ہے. لیکن فرق یہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں وہاں باہر تو امتحان ہے لیکن اندر وہ امتحان نہیں ہے. نار باہر تو نار ہے, اندر گلزار ہے. جہاں صدیق اکبر گئے ہیں باہر بھی امتحان ہے, اندر بھی امتحان ہے. اندر کالا موسی ڈس رہا ہے, باہر بھی امتحان ہے, اندر بھی امتحان ہے. ہاں جہاں حضرت خلیل گئے ہیں وہاں انہوں نے رب کے جلوے کو نہیں دیکھا. جہاں حضرت صدیق اکبر گئے ہیں انہوں نے محمد مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھا ہے. نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے, غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے. لیکن ان میں فرق کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے امتحان سے کامیاب ہو گئے, جب اپنے امتحان سے کامیاب ہو گئے, اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں نے تجھے قیامت تک کے لیے انسانیت کا امام بنا دیا ہے. جب صدیق اکبر آخری بات جب صدیق اکبر نے امتحان پاس کیا اللہ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق اکبر کو بھی تمام صحابہ کا امام بنا دیا ہے. حضرت صدیق اکبر بھی امام ہے. آخری بات صدیق اکبر بھی امام ہے. ہاں حضرت خلیل کو دیکھو, ان کا ایک دشمن ہے جس کو نمرود کہتے ہیں. نمرود کا جوتا بھی اپنا ہے, اس کا سر بھی اپنا ہے. صدیق اکبر کا بھی دشمن ہے, اس کا سینہ بھی اپنا ہے, اس کا ہاتھ بھی اپنا ہے.